बेंगलोर शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वो रिलीज़ किए हैं। अफसोसनाक बात है कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और शाहीन को और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात इस वीडियो को अब्दुल खदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है, 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए ये की इदारे बिदर को लिया। क्या नहीं ये हराम है? क्या नहीं इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है? क्या जमीर अहमद का पैसा है? क्या नहीं ये डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है? क्या मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल खदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक के। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इनको हक है तहकीक करना, अवाम को हक है तहकीक करना और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है कॉमन सेंस की बात है, अवाम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पता नहीं ये हमारे बुजुर्ग मोहतरम शाह आलम साहब का मिजाज क्या है, सोच क्या है, किस जज्बात में बोलते हैं, किसके बहकावे में आते हैं, इनका असल मकसद क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटका का बच्चा बच्चा जानता है स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, वो बच्चे के अकाउंट में आती है, अकाउंट में आती है और ये पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है और कोई इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से लिस्ट बना के नहीं देता। और इंस्टीट्यूशन वाले और बच्चे पेरेंट भी जानते हैं जब स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को इत्तला नहीं करते। ये हमारा तजुर्बा है, बड़ी मेहनतों से हम फॉर्म भरवाते हैं लेकिन कोई आज तक 2 स्टूडेंट गुज़िश्ता 15 साल में ये स्कॉलरशिप उनको मिलने के बाद मुझे इत्तला करे। ये भी बात सरासर गलत है। और मुझे जो माशाल्लाह 40,000 बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, सालाना 500 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला रहे हैं, तो उसके मैनेजर को, चेयरमैन को, फाउंडर को चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीगर वीडियोस में ये बता रहे हैं कि शाहीन में बच्चों को जहर खिलाया जाता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन में खाना नहीं दिया जाता है, जबकि 6,000 स्टूडेंट पूरे इंडिया भर से शाहीन में हैं। और अभी मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर कि एक घर के 4-4, 5-5 बच्चे अलग अलग वक्त में आए और 8-8 साल तक आते रहे और 4-4 डॉक्टर बने हैं, 5-5 एक-एक घर के बने हैं। MLAs की बेटियां 8-8 साल तक शाहीन में रहे और ये शख्स बताता है कि शाहीन में जहर दिया जाता है। अगर ऐसा थोड़ा भी नुक्स होता तो कोई भी शख्स अपने बच्चों को 1 साल के बाद नहीं रखता, 2 साल के बाद नहीं रखता, तीसरी मर्तबा नहीं लाता। 3 साल, 4 साल, 5, 8 साल के भी ऐसे कई केसेस हैं। माशाल्लाह बच्चे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ पे गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते हैं। ये शख्स ये भी बताता है कि हुफ़ाज से पूजा कराई जा रही है, यानी माशरे में मिल्लत में फूट डालना, फसाद पैदा करना और इदारों को बदनाम करना। ये भी इनके अल्फाज हैं
اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا. کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ، اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے. میرا پرسنل ذاتی رائے ہے. یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. بیدر کے لوگ جانتے ہیں یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے. گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6000 گلک، ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا. 6000 رکھنے کا ارادہ ہے. 3000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی. ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے. ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں. بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کیے ہیں اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے. اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا، اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں. اور رتناگری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں. بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں. بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3000 ڈبے رکھے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں. لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں. 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے اور کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے. اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں. ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے. گزشتہ 6 مہینے سے ہم نظر انداز کر رہے تھے لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے تمام خیر خواہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن لینا ہی چاہیے. آپ گلک کے تعلق سے، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز کے تعلق سے BedarBettermentFoundation.org ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کام ہو رہا. کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کوئی آئے مجھ سے بیٹھ کے بات کرے. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انڈیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم ہماری یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. عالم پاشا کے اوپر جو الزامات آج ڈالے 13 تاریخ جو بنگلور کے اندر اپنے عبدالقدیر شاہین گروپ کے چیئرمین نے، مجھے چاہیے ان سے ایک لائیو ڈیبیٹ چاہیے کیونکہ ان کے کوئی الزامات سے میں سہمت نہیں ہوں. اور جو بھی مجھے طریقہ نہیں ہے
ये मौलाना अपने पंजाब लुधियाना के जो मौलाना मोहम्मद उस्मान हैं और वली रहमानी है और मुनव्वर जमा है, जो सिर्फ अपने शाहीन के वास्ते ही बने हैं। ऐसा मेरा कोई एम्बेसडर नहीं है। मुझे है तो एक ही ज़रिया है मेरा, वो जो प्लेटफार्म मैं गरीब के पास पहुंचने का, फेसबुक है। यही फेसबुक साथ बोलता हूं, मेरे को एक लाइव डिबेट दीजिए, आपसे सहमत नहीं हूं मैं, और मुझे जो दंड डालना है, मुझे जो कष्ट कानून से देना है, मगर पहले एक मेरी जनता से भी मिलेगी और जनता को भी पता होगी और जनता को जानना। आप बिदर में बोलना बहुत ज़रूरी है। बेंगलुरु को आके आलम पाशा की आप बेइज्जती किया नहीं है, बिदर के लोगों की बेइज्जती किया है। मुझे बुलाइए और आप बोलो, मुझे टाइम दे दो, आप मुझे, हम आ जाएंगे, लाइव डिबेट उधर ही करेंगे, वरना हम खुद आके हम आपको टाइम दे देंगे। आपके कानूनी तरकीब, कानूनी कार्रवाई को हम दखल नहीं देंगे। वो जो मुझे सज़ा, ये हैंगिंग आपके स्कूल के वो मैदान में जो बनाए हैं आप पैलेस, वहाँ की मांग करो, वहाँ ही हमारे को फांसी लगेगी, कानूनी फांसी। मुझे मतलब नहीं है, मुझे लाइव डिबेट आपसे चाहिए। आपका डेट की इंतज़ारी करें, नहीं तो हमारा डेट हम आपको बताएं।